Baro takar jola di bisin khobjangnai jompui jola bisini tangpui kamio junali bakhakti khetung tai siklarokno thungjanai manui bagma bai baksano farjakha juda juda manui o manui bagmani pandao thangi manjagui kha baro takar jolani MLA Biswajit Koloi tongkha YTF ni president Suroj Debormano khobui jompui jola subjonalni chairman songrok o yafarjakmani manui buagrani sokathani manui belai khatungjakha lukrok tai kebu bikasnya bo simin bikasung bokai tunu toro tabo nukhabin chehra ro age 3 বছর sekar hai kerama khakala utam le bono khanga te ta ang domon taw khe phulirong phai ga haisi chala ba hamka taw khe bo bikas kha 2023 burka bo bikas kha o bikas tai bihi dinle bikas la kha tai bihi tonglia haisi kai somoy tong le torma bo amul upon ka tai toria তাও খাকলা রুবিন তাও খাঙার কুসুন কুসুন আপেল হাইন ফাইকা বিকাশ খা ও 6000 কোটি টাকা বন চাই কিকা আছে বসে বইনো তাতে বিশরাম মদ জেলা মাথানতে নাই ফু মহারাজ সেরাং সামানি হাইতা সর আম বফুর বরন সরকার ফাইকে ফু সরকার বলতে বরন তমলে তাবো বিজেপি সরকার এদবা হাবাম বিজেপি নিবলে কেন্দ্র বো বিজেপি রাজ্য বো বিজেপি রাং জামান মাংখা গবা রমদি বাথানি Enggak rawon maya. Tahun bagai, oh ni jirang sama kenang belah, boinong korai dia, kaya dia. Idi beran thani, bozok tu kisu tong beran thani. Kita berat ini dia titi dia perlu di maya. Tahun bagai, boroma arang naik cazak. Oh Menteri Bikas songka bono dalal kok sawai, fatwa sawai, bono hoya ni kayuta. Nong na hani dinai, sakri dinai. Nonton pakai ni ini pai bo. Dalan naga dalan bo ini sawo. Sakri sangka sakri bu ini sawo nok bu ini sawo bepang ni ibo ya lima kha krei rena kha bepang kosi thangu bong kha dalali no bono sumkhai tabu bono dalali norok saimano tasin chin jotno saka tabu ত্রিপুরা রাজ্য সে বিজেপি সরকার হ্যাঁ বিজেপি মানিক সাহা যিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সরকার একটানো চক্রান্ত চলিত তার সাইডে মা তৃতীয় দিশি ন অতি প্রাসের এনে সবাই খাতার হানি বাংলাদেশনি ফাইনাল দানানি বাগৈ ন তিনি তৃতীয় দিশি হাপাং সবাইনানি বাগৈ তিনি সরকার চেষ্টা খাই দङ আমাদের বাগৈ সাই সাই সাও বরক এই নতুন এডিসি আমরা বানাবো এডিসি সবার জন্য এটা শুধু উপজাতিদের জন্য নয় কিন্তু ও এডিসি তিনি ও তাম্পুই এরিয়া সাবনি বাগৈ সামজাক সিক্স দিলে তিন তাম্বক সামজাক অবঙ্কা ত্রিপুরা সামনে বাগৈ তিনি ইন্দিরা গান্ধী 1984 সন শিক্ষিত লিডি খামতি প্রাসনে বাগৈ নয় जों कि दरमान सोंनाम सोंगो बोसकानि 2026 इलेक्शन एडिसि इलेक्शन कि जों कि बीजेपी ने भोट देनाय ना तृतीय दिन जों रक्षा खायनाय अब्रसे तिनि जों समाय मातांनाय अबसे तिनि जों मावान सकनाय जों कि तिनि एडिसि समायनाय जों भोट देनाय दा त्रिपुरा मथांगे एडिसि रक्षा खायनाय बागै एडिसि अधिक क्षमता तुमनानि बागै एडिसि डाइरेक्ट फंडिंग तुमनानि बागै एडिसि सीट बायना बागै तिनि त्रिपुरा मथा तिनि फाइट खायदों तिनि बोबाग्रा नेतृत्व आंखा सानाय नरक न नरकी एडिसन सबायने बोर्ड नाय ना एडिसन जों तिन थामता खामा नारक नाय नरक साक तिनि बखाव समाय तांदे बखाव वानसक दि हायसि तिनि हायसि जों तिनि वानसना नांगौ अ बीजेपी रंखा धर्मने तै राजनीति खायने रक तिनि तामसा बाचिनि एमएलए ओ रामपद जमाते तामसा सायदमा मल समरावनि प्रोग्रामाव थाङैनो सायगाबो आन्थार पथागा थाङो मल समराव तामनि बागै कास्टमाइ लमायां सायदमा ख्रिस्टान माने बागै कास्टमाइ लमायाफु नरकी वानसगो ओ बीजेपी रंखा धर्म एकदम धर्म ब्रखसुदो बाकी ताइ हिन्दू सिस ब्रसिनु ब्रते ख्रिस्टान बुद्धिस्ट मुस्लिम ताइ साइमिया ब्र नर लुखना खनाबले जे सरकार ख्रिस्टान हंगांके एसटी नि सर्टिफिकेट कैंसिल खायनाय हनाय ओ सरकार जों बुद देनाय हेदा नरं साला जे सरकार तिनि त्रिपुरासाव साइमन दं तिनि ख्रिस्टान बाङै दङ त्रिपुरासाव कि एसटी सर्टिफिकेट दिया दंनायनो ख्रिस्टान नंखायनो एसटी सर्टिफिकेट मायाफु नों कि बनो बुद देनाय जों त्रिपुरासाव कुनिनो गसिमे आं जारा तिनि ख्रिस्टान ततै जारा बीजेपी खायनाय तिनवानो ओ मन्त्री विकास ख्रिस्टान माखौ खाताव बरक तार मगे मन्त्री मानानि हने हा ओ प्रमोद yang MLA बोलो ख्रिस्टान शुक्लाचरण जमातिया शुक्लाचरण नवातिया
bo montri bo Christian tini borok bahike chubung tongkha ang borok tini wal suwano hoise nijin dormo jati dofate kuni sire borok শুধু একমাত্র পাওয়ার তাই পজিশনে তনানি বাগৈ যত ফালি খিমান হইছে borok ওলোকে নিজিনি হাফ উন্দ ফালাই borok হইছে অমকি দফা নেতানি মানো মুকি দফা নেতানি মানো সালানো जों आमति बन नफन नेता की है जे बरक तीन चिन बोबाग्रा साक साकनो सेक्रिफाइस खयै साक साकनो काई जगह बोर जगह खयै ती प्रासानि बगै मथांनि बगै तिनी बो कष्ट दुख कष्ट के तिनी हिमै तमबो बैबे सित्रा हंजागो राजा र बुय सित्रा हंजागो नांसाला बिनि जति त न काहमा त मागर तलाव ओ मन्त्री विकास हाया बिनि आगिनि जमिनो आगिनि कुटी कुटी राजवंश चिनि 184 जना राजानि बुसुक बहायसि আপনি 186 নাম্বার রাজা বো নং বনো পাইনি হেটা মন্ত্রী বিকাশ মিয়া তামো তো মানে তিনি তামুখা जों যতন সিউ হাইছি সাতি বমরা যতন সিউ নং বছর আং তমাগে নং তিনি বম হাইঙ্কা जों যতন সিউ তিনি কুটি কুটি মালিক থাঙ্গাবো বসে তিনি রাজা বাই চ্যালেঞ্জ বো বসে তিনি রাজা বাই চ্যালেঞ্জ এই তিরপানি রাজা মহারাজা প্রদীপ কিশোর মানিক কবাই বাহাদুর ভাই চ্যালেঞ্জ নাইনে বসা বসালা বসাবো যিনি মহারাজ যিনি স্বয়ং তিনি তিনটি প্রাসারনি বাগৈ আন্দোলন খাইবো তিনি সিত্রা হানজাগৈ এই ফাকলহানি ফাইনে রক এই বুকুং কলক রবে তিনি মেজেন বরবে প্রদুত জাতি সুদুতি প্রাসান জীবন নাই হানজাগৈ তংবো তিনি হাইছে বো তিনি হামিয়া কক সাজাগো সাবনি বাগৈ বো যদি তিনটি প্রাসানি কক সাই হানকাই বো যদি তিনি যদি চুপ টং হানকাই ও জিষ্ণু কথা হয় গভর্নর তিনি ডেপুটি সিএম তিনি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বঙ্গ তংমা খামো কিন্তু পুস লুবিয়া হাইছে সাবনি বাগৈ जोंहाय तामपुयो तंनाय बरक जोंहाय दारखाय पारा तंनाय बरक जोंहाय किला बारमा तंनाय बरकनि